आतापर्यंत म्हाका दिसता की पयलीं आमी वालंकिनी गेल्या तेन्ना हाफ ऑफ द ट्रेन हें जाल्ली डिस्पायट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स सगळ्या आमदारांकय सांगिल्लें पूण अर्दी ट्रेन रिकामी गेली. पूण आतां कालची जी अयोध्येक गेल्ली आसा तातूंत भितर 200 एक्स्ट्राय गेल्ले आसात. समहाव वी हॅव मॅनेज्ड एंड टू कारण एक फावटी बोर्ड जातकच आमी मागीर ताजो हें केलो म्हणजे आमचे जे वॉलंटियर्सां खातीर बी एक कंपार्टमेंट आशिल्लो तो वॉलंटियर्सां खातीर कंपार्टमेंट आसा तो आमच्या जनरल पब्लिका खातीर केलो. समहाव वी हॅव मॅनेज. नेक्स्ट ट्रीप आसा ती आमची 1200च वतले. सो वी आर ट्रायंग टू मेक देर ट्रॅवल जर्नी कम्फर्टेबल म्हणून. पूण तरी आसतना आतां 1400 गेले तरीकय दे हॅव एडजस्टेड दॅमसेल्स. जेवणाची वेवस्था बाकीचे एकोमोडेशन आतां सद्याक ते सकाळीं पावले आनीक दे हॅव मूव टू फॉर दर्शन. दर्शनाक वेवस्था केल्ली आसा तांचे रावपाची किंवा एकोमोडेशन किंवा तांचे हें आसा ती वेवस्था केल्ली आसा. बरें गूड हायजेनीक फूड तांकां मेळटा. सो दीस इज अ गूड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो बरो ताचो उपयोग जाल्लो आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आमी दुसरी ट्रीप आसा ती फूल जाली आतां कारण आतां 26 जानेवारीक दुसरी ट्रीप वता आनीक ताचे आमी काल एका दिसा भितर सगळी जे पब्लिका जनरल पब्लिकाकय ओपन केल्ले आनी तातूंतल्यान आमकां ऑलरेडी ती फूल जाल्ली आसा. आतां आमकां 2 तारखेचे आमी पळयतले. 2 तारखेर परत तिसरी ऑनलायन केल्लें आसा. एक पोर्टल केल्लो आसा, एक वेबसायट केल्ली आसा, ते ऑनलायनान भितर हें केल्लें आसा. येणाऱ्या निवडणुकीक ह्या देवदर्शन खातीर ही हें केलें ना आमी. निवडणूक जाले नंतर इमिडिएटली ती स्टार्ट केल्ली. निवडणुकीक आनी हाका संबंद कांय ना कारण आमी गेले त्या फावटीक म्हाका दिसता 3 ट्रिपी आमी 4 ट्रिपी आमी वालंकिनी केल्ले आसात. तातूंत भितर बालाजीक आमचे ट्रिपी गेल्ले आसात 4. 2 कितले आमचे शिर्डी गेल्ले आसात. सो इट इज नॉट कनेक्टेड विथ दी तुगेले निवडणुकीन कांय ना. आमचे जे जाणटे लोक आसात पर्टिक्युलरली अबाव 50 इयर्स तांकां कंपनी मेळना, एखाद्यो फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसतात आनीक एक डायरेक्ट सेवा देवदर्शना वचपा खातीर ही आमचे मुख्यमंत्र्यांनी स्कीम केल्ली आसा सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत.